Good morning, everyone. Good morning. Good, good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. So, ଆମେ last class ରେ କଣ କରୁଥିଲେ? Present tense କୁ ପଢୁଥିଲେ ପୁରା, right? Present tense. ଆଜି ଆମେ past ଉପରେ focus କରିବା, ଠିକ ଅଛି? Past clear ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପରେ ଆମେ ତାପରେ କଣ କରିବା? ସାର୍ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଟିକେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି. So, କାଲି ଆମେ present tense ପଢିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ପଢିବା past, right? So, past କି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ present ଭଳିଆ ହିଁ ପଢିବା first. ଆମେ ଯେମିତି ଡିସାଇଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ କଣ ନା ଚାରିଟା କାଟେଗୋରୀ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପାଷ୍ଟ କୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ପ୍ରକାର ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଡିଭାଇଡ କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ, ଦେନ୍ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ନେକ୍ସଟ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ଠିକ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। Okay, past simple ରେ this is a finished action, completed action ସରି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ କାମଟେ ସରି ଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାକୁ past simple ଆମେ ନବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମୁଁ ଖାଇଲି, ତମେ ଗଲ, ସେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଗଲି, ରାଇଟ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ। ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି subject plus verb to second form of verb. ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଅଫ ଭର୍ବ କଣ? go ର went, Yes, sir. ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲେ gone, Gone. Gone, sir. to did done, write wrote, Gone. Written. Written. very good, eat ate, Eaten. Eaten. say said, Said. very good. So ଏଠି ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଟୁ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ଯେମିତି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ରେ ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଏସବୁ ଲାଗୁଥିଲା, ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ରେ ସେସବୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟ ରେ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଏସବୁର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରୁଲ, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଆମର ନା ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବର ପାଖରେ ଆମେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହାଫ୍ ବସୁଥିଲା ସେଠି ହାଜ୍ ବସୁଥିଲା। ଧର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ଭର୍ବ ବସିଥିଲେ, ଏଠି ଭର୍ବ ଏସ୍ ଇଏସ୍ କ୍ୟାରି କରୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏଠି ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଏହାର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯିବା, ମୁଁ ଗଲି, ସେଠି ହଉଥିଲା ମୁଁ ଯାଏ, ଏଠି ହେଲା ମୁଁ ଗଲି, ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ, ଯିବା ହେଲା ଭର୍ବ, ତାହେଲେ ଆଇ କଣ ହବ? Went. Went. I went. I went. ମୁଁ ପରେ ସେମିତି ଆସିଲା, ଆମେ ଗଲୁ, we went. ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଲେଖି ଦଉଥିବ। ତୁ, ତୁମେ, ଆପଣ, ଆପଣ ମାନେ, ତୁମେ ଗଲ, କଣ ହବ? ସବୁ you went. you went, Went. ସରି ଲେଖିଦେଲି ତମର, you went, okay, you went। ସେମିତି ସେ ଗଲେ, he or she He went. Say went। went. ରାମ ଗଲା, ରାମ went। Went. 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 ମାନେ ଗଲେ, they They went. very good, ବୁଝିଗଲା ଏତିକି? Yes, sir. ଏହା କହିଲ Yes, sir. ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଣ ହବ? ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କଣ ହବ? The teacher went to the classroom. Went to classroom. Teacher entered the Went to the classroom. Enter. Enter. entered, okay, teacher Again, sir. Yes. the classroom, okay. Next ହେଲା ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, Raja.
राजा हला द Sir. किंग King ordered. King ordered. King ordered. The king ordered. वेरी गुड वेरी गुड मन रखिथिबा एटाकू आमे लास्ट को जेले ट्रांसलेशन करबा सेतले जेमति कोनोसी डाउट न रहे ठीक अछि गुड ଆଜ୍ଞା हाँ आम एपर्यंत बहिर विषय ए सब को जाइनी तमे सिंपली आकु एंजॉय करो ये थरे जानिगला माने तुम मानकर इंग्लिश विल बी वेरी फॉर ऑल ऑफ यू नेक्स्ट असला प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव रे वर्तमान तो ये एक्शन सरी जाइछि किंतु पास्ट रे गोटे एक्शन जोटा सरी नथिला कंटिन्यू चलथिला पास्ट रे गोटे अनकम्प्लीटेड माने अनफिनिश्ड एक्शन जोटा सरी नथिला कंटिन्यू करूथला सेटा आसीबो पास्ट प्रोग्रेसिव रे फार्मूला कोन सब्जेक्ट प्लस Was where? Was where plus verb ing form plus object. वेरी गुड ऑब्जेक्ट को मैं नौनी तमे आमे एतले करबा ताको नबा हां सब्जेक्ट प्लस वाज ओया प्लस वर्ब एंड आईएनजी ताहले मु जदी वर्ब जिबाटा हैला धर सॉरी मु जदी सब्जेक्ट जिबाटा हैला सपोज तार वर्ब ताले पास्ट रे ओडिया कोन हबो पास्ट प्रोग्रेसिव मु जाउथिली कोन हबो जाउथिली मु जाउ जाउथिली I was going. Going. I was eating. I was eating. I was eating मु खाउथली आमे जाउथिलु we were we were going very good तुमे जाउथलो they you ए रह जा झणझणी को you were going तुमे रो इंग्लिश देख के कहला नो you were going से जाउथला He was going. was going very he was going रामो जाउथला Ramu was going रामो was was going. माने जाउथले They were going. They were going. माने जाउ नथिले they were not going they were not going not going very good से माने जाउथिले की were they going were they going very good very good जेमती प्रेजेंट सिंपल रे गोटे डू वर्ब लुचि कि रहउतला पास्ट सिंपल रे भी सेमती गोटे डू वर्ब पे लुचि कि रहे राइट Again, sir. डूटा हमरो डीड हे जिवो जतले डीड हबो ए वेन टा ऑटोमेटिक गो हे जिवो बुझी पाइलो सपोज मु गली आई वेंट मु गली नाही आई did not went नॉट गो कारण दूर एटी पास हे and did not go again did not go मु गली की कोन हबो डीड आई गो मु गली की Did I go? did I go did I go वेरी गुड बढ़िया बढ़िया तुम मन सब बढ़िया पूछो गुड नेक्स्ट जीवा परफेक्ट को ये परफेक्ट पढ़ला टिके ध्यान दबो एग्जाम हमरो एक्सरसाइज अछि ता देरे बट डोंट वरी परफेक्ट हला पास्ट रे एट हला नियर पास्ट एट हला बहुत पास्ट रे कोन हला आमे गोटे कार्य सारी देथिले सरी जाइछि पास्ट रे घटितबा एक घटना सपोज इंग्रेज माने क्या देखो इंग्रेज माने कोन ना भारत जय करिथिले बुझियो ना नै सपोज धर्मा कोणार्कर मुंडी मारी थिला मन रख ली ले हेले प्रेजेंट सिंपल बागी की मन रख पिले लिखिकी रख तो माने भूली जीव ली ला ले एतिक जदी जाई खाली खाइली पीली इला ली इली ए सब हेले प्रेजेंट सिंपल थिली हे गले सॉरी पास्ट सिंपल थिली हे गले पास्ट परफेक्ट यू आर गेटिंग माय पॉइंट अरे बुझियो Yes, जी sir. हां ताहले मु गल्ली Yes, sir. गल्ली हला प्रेजेंट पास्ट सिंपल जाई थिली हला पास्ट परफेक्ट एडी फार्मूला हला
subject plus had plus verb third form Also ऑब्जेक्ट बाबू ऑब्जेक्ट तो सब बेले अलग अलग लागिबो ऑब्जेक्ट को हम एबे नबानी खाली एई फार्मूला को जिबा ऑब्जेक्ट तापरे जोड़ी दवा ठीक अछि कोठी ऑब्जेक्ट लागिबो कोठी एडजेक्टिव लागिबो कोठी एडवर्ब लागिबो से सब अच्छी पछरे सेंटेंस रो पूरा फास्ट फार्मूला असला सब्जेक्ट आउ वर्ब एठी सब्जेक्ट सबुत रहउची वर्ब रो हम खाली फार्मूला टाको रखुचंती बुझेला हीरो सर पास्ट परफेक्ट आउथरे फार्मूला टे कहबे सब्जेक्ट एट लिखा है सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब 3 बुझेला ताले एठी मु गल्ली मु जाउथली एठी मु जाईथिली मु जाईथिली मु तुम कहबी एटा सरला परे पास्ट परफेक्ट आ पास्ट सिंपल किबळी भाबरे आमे गोटे सेंटेंस रे लिखिबा मु जाईथिली कोन हबो के कहि परिबो फार्मूला देखी को I had gone. Sir, I had gone. I had gone प्रेजेंट परफेक्ट रे कोन होतला मु जाईछि एटा कोन होतला I have gone होतला एथेला I had gone सेमती आमे जाईथिलु We had gone. We had gone. तुमे जाईथिलो You had gone. Had gone. से जाईथिले He had gone. she had gone very good राम जाईथिला Ramo had gone. अच्छा राम 14 वर्ष पई वनवास जाईथिले प्रेजेंट ए पास्ट सिंपल हो Ramo पास्ट had gone for 20 Donabas since 14 years. for 14 years okay राम had gone on वनवास से कहला 10 years okay से माने जाईथिले पिले माने They had gone. very good से माने जाई नथिले They had not gone. से माने जाईथिले की Had they gone? Had he gone? हीरो दे had gone दे से माने हेले दे ही हेला से बुझिउची had they gone had they had not gone अच्छा से माने जाई नथिले की कोन हबो Had not they gone? had they not gone or had not they gone सेमते लिखले भी चलेगा ओके नाउ माय डियर फ्रेंड्स तमे जति के लिखि सरछ मु लिभेबी तुमको दीटा जिंस डिस्कस अछि जे सिंपल आ या भितरे लिखि सरछ को साले मु लिभे देबी Again. ओके ओके Sir, भेज देंगे. ओके सो वो टेस्ट मते वर्तमान तुम माने कुह प्रेजेंट सिंपल सॉरी पास्ट सिंपल आउ पास्ट सिंपल आउ पास्ट प्रोग्रेसिव को तमे गोटे सेंटेंस रे लिखिबो केमते लिखिबो पास्ट सिंपल हला सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू आउटला पास्ट प्रोग्रेसिव हला तमे जानिचो सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस वर्ब आईएनजी ओडिया रे को गोटे सेंटेंस को जोथरे पास्ट सिंपल थिबो आउ पास्ट प्रोग्रेसिव थिबो शिक्षक जेते बेले पसिले क्लासरूम को पिला माने पार्टी करूथिले बा पिला माने विभूति नाचुथिला सार जेते क्लास भितर को आसिले विभूति नाचुथिला ता माने सार जेते बेले आसिले सेटा आसला कोतरे पास्ट सिंपल ले विभूति कोन करथला कंटिन्यू करथला सार देथिला कंटिन्यू करथला पास्ट समथिंग तनो सेटा आसीबो पास्ट प्रोग्रेसिव रे विभूति बुझियला when
टीचर अच्छना सब क्लास रे एंटर्ड साई द क्लासरूम when teacher entered the classroom when teacher ସେତେବେଳେ ଶୁଭୁନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର Vibhuti was when the Vibhuti teacher had been entered the classroom in the classroom. Vibhuti had been dancing. no had been no Vibhuti was dancing Vibhuti was dancing. Vibhuti was dancing ठीक अच्छी वेरी गुड मु जेतेबेले साई घर को गली साई सुधा घर गली से घुंगुड़ी मारतला से सोउथला कौन हबो देखिया कहलो when मु साई घर को गली I Went to Sai Sudha home. I went to Sai Prabha house. She was sleeping. very good she was sleeping good तमे भी जानी परलो ए दीटांक यूसेज माने पास्ट सिंपल आ पास्ट प्रोग्रेसिव को तम माने यूज करिबा सिखिला गोटे सेंटेंस रे ठीक अछि बर्तन मा को लिभे कि नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिंस रे तुमको बतेबी तापर हमें फाइनल को जिबा ठीक अछि नाउ हां नाउ ओके नाउ पास्ट सिंपल आउ पास्ट परफेक्ट भितरे डिफरेंस कोन मु गली मु जाइथिली मु गली मो अक्षर रे जीवनी केही डाक्टरी अक्षर भाषा देखाउछि मु गली वर्सेस मु जाइथिली को तार डिफरेंस कोन आगे मो गली माने होची ମୁଁ ଗଲି ମାନେ ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେ କାମଟା ସାରି ସାରିଛି नहीं किए जने कहूतला मु गली हला पास्ट सिंपल सेटा मु जानिची एटा जानिची पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव नु एटा हला पास्ट सिंपल एटा हला पास्ट परफेक्ट दीटा में डिफरेंस कोन मते जल्दी जल्दी को से दीटा में डिफरेंस कोन सर मो गली ता होची रिसेंटली जाईची आ मो जाईथिली होची जेटा मो जाई साइलेली बहुत समय ला वेरी क्लोज के कहला एटा ए आंसर के कहला ए साई देवदत्त देवदत्त मु खाली देवदत्त लागुची देवदत्त सर मु गली जोटा माने संगे संगे जोटा निकट अतीत रे हेची आ जोटा लेट अतीत रे हेची सेडा हला मु जाईथिली माने पास्ट परफेक्ट पूर्व जेटा काम कर जाईथिली सेटा होची पास जाईथिली आज्ञा एटा की कहला एक ना सर साई संगीता आचार्य साई संगीता सबु साई हमर ओके वेरी गुड आउ जने प्रूफ लाइव के कहतले यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग ओके मु दीटा गोटे इंग्लिश टर्म कहूची जहा यूज हुए आ गोटे कंचा ओडिया रे हम मन जिन पढु जिन तमे कहलो सेमति कहूची सेटा करिया जेते बेले गोटे सेंटेंस रे दीटा एक्शन दीटा फिनिश्ड एक्शन को हम माने कोन करबा मेंशन करबा सेही समय रे एटा हला रिसेंट एक्शन एटा हला अर्लियर एक्शन ओके जोटा आगुरु घटिची एटा एबे पछे घटिची एटा आगुरु घटी जोटा आगे घटिची सेटा थिली जोटा रिसेंट एक्शन सेटा ली यू आर गेटिंग जोटा आगे घटिची ताको सबु बेले तमे पास्ट परफेक्ट रे रखिबो जोटा पछरे घटिची ताको सबु बेले तमे पास्ट सिंपल रे रखिबो इज दैट क्लियर टू यू सब क्लियर हैला एतिकी Yes sir. यस सर ओके आमे स्टाडियम रे पहुंचला बेलकू खेल सरी जाइतला दीटांक आमे जेते बेले स्टाडियम रे पहुंचलु खेल सरी जाइतला दीटांक फिनिश्ड एक्शन यस और नो यस सर यस सर ताहले आमे पहुंचलु खेल सरीथिला आगे कोडा घटिची पछे कोडा घटिची सर आगे खेल सरथिला आगे सा खेल सरी तापर आमे पहुंचलु तापर हम पहुंचलु वेरी गुड ताहले तापर हम स्टेडियम रे पहुंचिलु ताहले कोउटा पास्ट सिंपल हबो कोउटा पास्ट परफेक्ट हबो सर when we
ଖେଳ Sir, ସରି ଯାଇଥିଲା ପାଷ୍ଟ past ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ। ତ ଆମେ Very ଯେତେବେଳେ good. ପହଞ୍ଚିଲା ଏଟା ହଉଛି ପାସ୍ ସିମ୍ପଲ। Very good. So when ତାର when we reached the stadium, the game had It already over. yeah been ଅଲରେଡି over. ଓଭର। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା past ଆଜ୍ଞା perfect, ଏଇଟା ହେଲା past simple। ବୁଝିହେଲା? ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ବେଳକୁ ଚୋର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, କଣ ହବ? ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଚୋର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, କଣ ହବ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆଗେ କିଏ When the police was reached, The when police the when police, ପୋଲିସ when the the thief, police when the the thief thief had house gone. ନାଇଁ ସିମ୍ପଲି କୁହ, ପୋଲିସ ଆସିଲା ଆଗେ ନା ଚୋର ପଳେଇଲା ଆଗେ? ଚୋର ଚୋର ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ଆଗେ। ଚୋର ଆଜି ପଳେଇଲା। ଚୋର ପଳେଇଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ when the police arrived କଣ ହବ? The thief When Had gone. The thief had gone. had gone, ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରିବା। The thief had already gone। ବୁଝି ହେଉଛି? ବଢିଆ ୟାର, ତମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଜି। Yes, sir. Everything is easy here. Okay. When the police had ଆଜ୍ଞା arrived, the thief had already. Sorry, when the police ଅଲରେଡି ଗନ୍। arrived, the thief had already gone। ଏସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ଭଳିଆ ଦେବି ତମକୁ, ହେଲା? ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବଡ ହେଲାଣି ସବୁ। ନାଉ ଯିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ। ମାନେ ଅତୀତରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲ, ସାରି ନଥିଲ। ୟୁ ଆର୍ ଟକିଂ, ହୁଏତ ସରି ଯାଇଥାଇପାରେ। ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହୁଛ, ଏ ବିଷୟରେ କହୁଛ, ସେତେବେଳକୁ ତମେ ସାରି ନଥିଲ, ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆସୁଥିଲ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତମେ ଏବେ କଣ ପଢୁଛ? ଏବେ ତମକୁ ପାଖାପାଖି ତମେ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଠ ପଢୁଛ, 11 ବର୍ଷ କି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢୁଛ। 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପଢି ଆସୁଥିଲ, ଏ ସନୁ? Yes, sir. ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ତାହେଲେ ତମେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତମେ କହିବ, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେଠି 7 ବର୍ଷ ଧରି ପଢି ଆସୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପଢି ଆସୁଥିଲି, ଏ ସନୁ? ପାଷ୍ଟରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆସୁଥିଲ, ତାକୁ ତମେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, that will come under past perfect progressive। ଠିକ ଅଛି? ନାଉ ୟେସ୍ ସାର୍। ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କଣ? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍, ସେଠି ଥିଲା ହାଭ୍ ଅର୍ ହାଜ୍, ଏଠି ଖାଲି ହାର୍ଡ ଲଗେଇଦବ, ବିନ୍ ଟା ବି ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଆଇଏନଜି। ଠିକ ଅଛି? ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଭର ଆଇଏନଜି। ପ୍ଲସ୍ ଆଇଏନଜି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସୁଥିଲି, ମାନେ କଣ ଯାଇକି ଫେରୁଥିଲି? ନା, ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଯାଉଥିଲି, ତା ମାନେ ବୁଝିଲା? I had gone. I had I gone. had been Had been going. going. ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ I ଗୋଇଂ। had been going. I had been ହ୍ୟାଡ୍ going। ବିନ୍ ଗୋଇଂ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯାଇ ଆସୁଥିଲୁ, We had We been had been We going. had been going. ତମେ ଯାଇ ଆସୁଥିଲ, You had been going. ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯାଇ ଆସୁଥିଲେ, He ହି had ହ୍ୟାଡ୍ been ବିନ୍ going. ଗୋଇଂ। He had been going. ସେମାନେ ଯାଇ ଆସୁଥିଲେ, ଦେ They ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ had ଗୋଇଂ। They been had been going. ରାମ ଯାଇ ଆସୁଥିଲା, Rama Rama had had been been ଗୋଇଂ। Rama had been going. ରାମ ଯାଇ ଆସୁନଥିଲା, Rama 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 had had not not been Rama had going. not been Rama going. had not been going. ରାମ ଯାଇ ଆସୁଥିଲା କି? had Rama had Had been Rama been going. going. Had Had Rama been Rama going. been going. going. ଭେରି ଗୁଡ୍। ରାମ ଯାଇ ଆସୁନଥିଲା କି? had ରାମ not been going। ଓକେ, Had Rama not been going. ନଟ୍ ବିନ୍ ଗୋଇଂ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ମତେ କୁହ, ସେ ବାହାଘରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖାଉଥିଲା, 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖାଉଥିଲା, ମାନେ ଏଠି ଖାଉଥିଲା ମାନେ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା। ଓକେ, ସେ ବାହାଘରରେ ଆଜ୍ଞା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, କଣ ହବ? ଖାଇବା ହେଲା ଇଟ୍, ସେ ଧର ହି, ଖାଇ He had ଆସୁଥିଲା been ହେଲା eating.
he had He been had been eating 4 hours. Means 4 hours. for 4 hours in He the had marriage. been eating for 4 hours in the marriage. Very good, very good. Good. Okay, good. এটা ବୁଝି ହେଇଗଲା past clear ମତେ କୁହ present clear Yes, sir. ହେଇଥିଲା କାଲି ଆଜି past clear ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମକୁ 10ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେବି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଦେବି ତାପରେ 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ ଦେବି ତମମାନେ ଯଦି କରିଦବ ଦେନ୍ ତମର past clear ଠିକ ଅଛି କ୍विକ୍ ଲେଖ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ Yes, sir. ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବାକୁ ଠିକ ଅଛି ଲେଖ ଶିକ୍ଷକ ଇଂରାଜୀ ପଢାଉ ନଥିଲେ କ୍विକ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ 5 ଦିନ ହେବ କଲେଜ ଆସୁନଥିଲେ 5 ଦିନ ହବ କଲେଜ ଆସୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ଶୋଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେମାନେ ଶୋଉଥିଲୁ ବା ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୋଉଥିଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ଠିକ ଅଛି କିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ କେତେଟା ହେଲା 4ଟା ମୁଁ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଢୁଥିଲି ମାନେ ପଢି ଆସୁଥିଲି ଠିକ ଅଛି ସଚିନ ଟିକେ ସଚିନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ବା ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ଲିଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଦୁତି ଚାନ୍ଦ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଟିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କେତେଟା ହେଲା ये 9टा ଗୋଟେ ନା ଆମେମାନେ ଆମର ଘର ପାଠ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ ଘର ପାଠ means homework okay you take 5 minute time ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା sir will revert back yeah ଆଜ୍ଞା sir ସରିଗଲା ପିଲେ quick हेलो सरीगला की नो सर ओके सर अल्प अछि अल्प ओके मु म्यूट करछि ଆଜ୍ଞା ସଇଲା फास्ट कौन दियाइतला फास्ट कौन ଦେଖ ଇଂରାଜୀ ପଢାଉ ନଥିଲେ शिक्षक इंग्रजी पढ़ाऊ नथिले टीचर कौन लिखिछ पढ़ाउथिले ଦି ଟିଚର ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟିଚ୍ ଇଂଲିଶ Sir, the teacher टीचर माने पढ़ाइले नहीं पढ़ाऊ नथिले द टीचर वाज नॉट Sir टीचिंग was इंग्लिश not. was not teaching english ओके the teacher was teaching English. हां द टीचर वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश फर्स्ट वाला सेकंड कोन Sir, ସେ 5 ଦିନ ହେବ କଲେଜ ଆସୁନଥିଲେ से 5 दिन हबो कॉलेज आसु नथिले कोन लिखिछ के जणी को Sir, he was not coming to Been college not coming for 5 days.
देखो सेठी एग्जैक्टली ही वाज नॉट कमिंग ना ही हैड नॉट बीन कमिंग से आसु नथिले he had not been coming okay Had not been coming. he had not been coming to college since last 5 days okay tapare next so next sentence ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ when they came we had already slept okay when they came ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ପାଷ୍ଟ ସରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ they came ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ we had slept already ଆମେ already ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ डिफरेंस ସେଇଟା सर आपण ଆମେ ଶୋଇବା ବସିବା ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହୁଏ ଏଠି ଆମର ମିନିଂ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ଆମେ ଶୋଇଥିଲୁ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ନେକ୍ସଟ सर किए कोणार्क निर्माण करथिले who had built कोणार्क बिल्ड द कोणार्क तापरे Who had built क्वेश्चन मार्क दबा तापरे निर्माण को सर प्रिपेयर तो हबो हाँ नहीं प्रिपेयर टा थिनु बिल्ड जणे पढ़ो नेक्स्ट आ जण कर वॉइस आछे काटी दियो हां जणे पढ़ो कोन हला नेक्स्ट I had been reading. 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଢୁଥିଲି। ने ओडिया टा को ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପଢୁଥିଲି। पढ़ी आसुतली आई हैड बीन स्टडीिंग नो आई हैड बीन रीडिंग in my high school for 3 years 3 years. next quick ସଚିନ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଖେଳୁଥିଲା क्रिकेट खेलुथिला सचिन स्टेडियम रे क्रिकेट खेलुथिला सचिन वाज प्लेइंग क्रिकेट इन स्टेडियम वेरी गुड नेक्स्ट ମୁଁ ଷ୍ଟେସନ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ପଳେଇଥିଲା ସାର୍ ଏଇଆ ହବ କି ଦ ଟ୍ରେନ ran away when I arrived at the station no Sir, when I reached at the station, the train was left. नहीं Sir, when I reached the station, the train had left. हाँ एटा ठीक मु जेतले पहुंचली when I arrived हो नले when I reached हो at the station the train had already left तमे आगे पहुंचल ना ट्रेन आगे गला आगे ट्रेन पळैतला the train had already left okay when I reached the station the train had already left don't worry यार बहुत एक्टिविटी हमर अछि हम करबा नेक्स्ट आउ किछ अछि नेक्स्ट ସାର୍ ଦୁତିଚାନ୍ଦ ଅଲିମ୍ପିକ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରି ଆସିଥିଲେ Duti Chand had been training for Olympic since last 5 years. No, for 5 years. Okay. Yeah. Next. Okay. तापरे ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କୁ the headmaster punished the teacher. Punished the student. The student. Yeah. The headmaster punished the student. बाबूजी एतिक थिला ना आउथला ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ हां को Sir, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଘର ପାଠ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ। सारी देइथिलु we had finished or completed jaha लिखि करिवो our homework our homework वेरी गुड तुमने बढ़िया पढुछो बढ़िया सब करछो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हम डायरेक्ट कोन करिबा फर्स्ट टू फर्स्ट ईयर नेक्स्ट क्लास रे हम डायरेक्ट कोन करिबा जो अछि प्रेजेंट टेंस सॉरी टेंस जो अछि एक्टिविटी इंग्लिश 4 ताको हम गोटा गोटा करिबा ठीक अछि again sir वेरी मच again sir Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर थैंक यू सर